guys, luto tayo ng bulalo. Ito na, pinapalambot na natin yung bulalo. Yan yung mga ingredients natin. No. Saba, potato, corn, beans, cabbage, spring onion. Yan. Yan guys, almost ready na yung ating bulalo. Uy, malambot na siya. Okay. Pakuluin lang natin after mga 5 minutes. Then ilagay na natin yung gulay niya. Yan. Yan guys, ito pa yung ating mga gulay. Meron yung beans. Lagyan natin ng sili. Tsaka spring onion. May spring onion din yan, then cabbage. Then, nakikita nyo guys, oh. Nilagyan ko ng saba. Tapos potato and corn. Yan. Grabe. Talaga naman, ang sarap niyan. Yan na guys, nilagay ko na yung ating cabbage. Yan. Ayan na, pakuluin lang natin, isang kulo pa. Then, yummy na. Ayun. Yun o. Yung maro, sarap. Yan. Ready na yung lunch natin, pang lunch nating ulam. Nilagang bulalo. Yan. Nilaga na, bulalo pa. Talaga naman. Mapapayam-yam ka sa sarap. Okay. Isang kulo pa guys. Ready na. Eto na guys. Yan, ready na yung ating bulalo with saba. Nilaga na bulalo pa. Yan, grabe oh. Kita nyo guys, talaga naman yummy. That's it guys.